হ্যালো গাইস, দিস ইজ আর্টিকেল ফ্রম রেড এফএম। তো রেড এফএমে আমি যখন কথা বলছি কথা বলতে হবে যে বাটন ইটস সামথিং লাইক বাটন। हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन योर चोली? चोली में, चोली के पीछे में बटन है, आगे में बटन, पीछे में बटन, पीछे से कहाँ तक बटन है और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर जाता कहाँ है वो बटन? मतलब somewhere it's going must be, and something is happening like you don't know. So button is something like a বাদাম তো না আসার সময় না বাটাম দেবো আর যেটা তো কথা বলি যে বাটাম দেবো বাটাম। যাই হোক, তো বাটন মানে হচ্ছে টিউশনটা বেশ ভালোই হলো। বাচ্চাগুলোর কি বাটন দেবো আমি, ডিজাইনটা দেখে বলছি কি হবে।